नमस्कार सर्वांना. पुन्हा एकदा परत आपण आपल्या नवीन सत्रात आजची षटतिला एकादशी आहे आणि या एकादशीला आपण आपल्या सैनिकांसाठी विष्णू सहस्त्रनाम सुरू करणार आहोत. सो आपण मी विंडो शेअर करते. आपण सहस्त्रनाम सुरू करूया. आणि आपणा सर्वांना तुम्हाला सगळ्यांना आमंत्रण आहे की 26 तारखेला आपण ऑफलाईन करत आहोत आपल्या सैनिकांसाठी डोंबिवली येथे शाकंभरी मंदिरच्या इथे. तिथे तुम्ही सर्वांनी नक्की या. तुम्हाला सगळ्यांना अगत्याचं निमंत्रण आहे आणि त्याचबरोबर आपण लाईव्ह पण असणार आहोत. आपण फेसबुक लाईव्ह असणार आहोत, आपण इंस्टाग्राम लाईव्ह असणार आहोत, आपण युट्यूब लाईव्ह पण असणार आहोत. तर तुम्ही जिथे कुठे असाल तिथे बसूनही तुम्ही विष्णू सहस्त्रनाम केलं तर ते करा. आणि हो, मला नक्की कळवा. तुम्ही समजा युट्यूब लाईव्ह किंवा असो फेसबुक लाईव्हला असाल किंवा इन्स्टा लाईव्ह वर जर तुम्ही तिथं बघून करत असाल तर तुम्ही केलेला जो जप आहे किंवा संकल्पसहित केलेला जो काही जप आहे, जी संख्या आहे ती तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअपला पाठवू शकता किंवा जो नंबर तुम्हाला आपल्या ग्रुपमध्ये आहे तर तुम्ही ग्रुपमध्ये पण पाठवू शकता. सो अशा प्रकारे आपण हे करू शकतो. सो आता आपण सुरू करूया. विष्णू सहस्त्रनाम ला जो पाठ सुरू होतोय त्याच्यामध्ये सो आपण आता सुरू करूया विष्णू सहस्त्रनाम आपल्या सैनिकांसाठी. 3 वेळा ओंकार करा. तुम्ही जिथे कुठे आहात तिथे बसलेले आहात तर आपण 3 वेळा ओंकार करूया. ओम 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. आपण संकल्प घेऊया. माझे नाव शुभांगी अमोल राणे, माझे गोत्र जमदग्नी. तुम्हाला जो गोत्र तुमचं माहित नसेल तर कश्यप गोत्र असं म्हणावं. माझं गोत्र जमदग्नी आहे. मी अत्यंत भक्तिभावाने श्री विष्णू सहस्त्रनाम पठण करीत आहे. या पठणाचे सर्व पुण्य माझ्या भारत मातेच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र जागते असलेल्या भूसेना, वायुसेना, नौसेना व गुप्त सेवा दलातील सर्व वीर सैनिक यांना व देशसेवक यांना समर्पित करत आहे. या पुण्याच्या प्रभावाने त्यांचे रक्षण सदैव घडो, त्यांचे मनोबल, पराक्रम आणि आरोग्य वाढो व भारत मातेचे तेज अखंड राहो, हीच माझी विष्णुपदी नम्र प्रार्थना. ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते. नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्शान्तनवं पुनरेवाप्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच
किमेकं दैवतं लोके किं वाप्यकं परायणम् स्तुवन्तं कं कमर्चन्तं प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतो परमो मतः किं जपन्युच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नामं सहस्रेण पुरुषो सततो स्थितः तमेवं चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमश्यं च यजमानस्तमेव च अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकं महेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतो भवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चर्नरः सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तप परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलां दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनि छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकी सुतः अमृतांशुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दन त्रिसामाहृदयं तस्य शान्तर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभुविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णुर्दिव्यसहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुद्भवो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दन षष्ठेति शक्तिः उद्भव क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शारङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यम् इति नेत्रम् त्रिसामा सामग सामेति कवचम् आनन्दपरब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूपम् इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन् त्वत्प्रदेशे शुचिमनिविलसस्तैस्तके मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभय मौक्तिके मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैररभ्रैरुपरि विरचितै मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दी दीनपुनियादरनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः
भूपादो यस्य नाभिर्वीर्यदसुरनिलश्चन्द्र सूर्योऽच नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्योरमुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमाब्धी अन्तस्य यस्य विश्वसुरनरखरगो भोगी गन्धर्वदैत्ये चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्चान्तितकौशयवासं श्रीवस्ताङ्गं कौस्तुभोभासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्र सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीहुवेक्षणम् सहारवक्षस्थलं शोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनं मम बुधः श्यामम् आयताक्षमङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहु श्रीवस्ताङ्कितवक्षसम् रुक्मिणी सत्यभामाभ्यं सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वं विष्णुं वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रोज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्यय सम्भवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनाधिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सविष्टो सविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतो कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभुतः श्रीकुब्धागं पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणदो प्राणो ज्येष्ठो श्रेष्ठो प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशं शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अहं संवत्सरो व्यालो प्रत्यय सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्ध सर्वादिरुच्युत वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितं समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बृहुशिरा ब्रभ्रुर्विश्वयोनिषु चेश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपा
सर्वविद्भानु विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविदं व्याङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षो सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षो कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहो चतुर्दृष्टं चतुर्भुजः भाजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघ शुचिरुर्जितः अतीन्द्रो संग्रहो सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महात्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाधिदृक् महेश्वासो महिर्भर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पति मरीर्चर्दर्मनो हंसो सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभं सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृतः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विशुश्राता सुरारिहा गुरुत्तमो धाम सत्य धर्म पराक्रम निमिष निमिषो सग्वी वाचस्पति रुदारधिः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरन सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपा आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दना अहं संवर्तको वैहिन् अनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्युर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छ्रिषि सिद्धात सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधना वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपो शिपिविष्ट प्रकाशन ओजस्त्योद्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापन रुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रो चन्द्राशुभास्करोद्युति अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दु सुरेश्वर ओ औषधं जगतं जेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथ पावनो पावनानल कामः कामकृत्कान्त काम कामप्रद प्रभु युगाधिकृत युगावर्ते नैकमायो महाशना अदृश व्यक्तरूपश्च सहस्रजिधनञ्चित इष्टो विशिष्ट शिष्टेश शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीर्धरः अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपामनिधिरधिष्ठानमप्रमत् प्रतिष्ठितः स्कन्दो स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहना वासुदेव बृहद्भानु रान्दिदेव पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तार शूर शौरी जनेश्वर
अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षण पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महाद्रिवृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीम समयज्ञो हविहरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् संवितं जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सः महीधरो महाभागो वेगवान्मिताशनः उद्भवो क्षोभनो देव श्रीगर्भो परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः परद्धि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट क्षुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नय वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमा वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृथुः श्रीगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शन काल परमेष्टिः परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रमो श्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानु प्रमाण बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महीधर अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्वीर्णस्तविष्ट्रोभुर्धर्मयूपो महायख नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमः क्षाम समीहन अनिर्वीर्णस्त्वविष्टोभुर्धर्मो यूपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमः क्षाम समीहन यज्ञो युज्यो महेशश्च क्रतुः सत्रां शतं गदी सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्म सुघोषो सुखदसृहत् मनोहरो जितक्रोधो मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारण स्वापन स्वं वशो व्यापी नैकात्मा नैककर्म कुरुत् वत्सरो वत्सर वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुग्धर्मकृद्धर्मि सदसक्षराक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता धातुरुत्तमा विधाता कृतलक्षणा गभस्ति नेमि स्वस्थस्य सिंहो भूतो महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवद्भृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन शरीरभृद् भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतप सोमो पूरुजित् पुरुषोत्तमम् विनयो जय सत्यसंघो दाशार्ह सात्वतां पतिः जीवो विनियता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महाः स्वाभाव्यो जिता मित्र प्रमोदना आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रमा महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद त्रिदशाध्यक्षो
महाशृंग कृतान् कृतः महावराहो गोविन्दो सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तशक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितो कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षो पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यो सहिष्णुर्गतिसत्तमम् सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिव्यस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामा सामगसाम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृशमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभांगो शान्तिदत्स्वष्टा कुमुद्दः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिर्वर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृष्यव्य श्रीवस्ता श्रीनिवास श्रीपति श्रीमतांवरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीद श्रीस श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोका त्रयाशयः स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा संकीर्त छिन्न संशय उदीर्ण सर्वदशानु उदीर्ण सर्वतः चक्षु अनिर्येष शाश्वतस्त्रिणः भूषयो भूषणो भूति विशोकशोकनाशन आर्चिष्मानार्चितो कुंभो विशुद्धात्मा विदोषण अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमि निहावीर शौरी शूर जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश श्रीकेशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामी कांत कृतागमः अनिर्देश वपु श्रीमान अनिर्देश वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्म 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 विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्म महातेजामोरग महायज्ञो महाहव्य महाक्रमो महाकर्मा महातेजामहोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवी स्तव स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्तिरनामय मनोजव तीर्थकरो वसुरेता वासुदेवो वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्व सुमना हविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणम् शूरसेनो यदुश्रेष्ठ श्रीनिवास सुयामुनः भूतवासो वासुदेव सर्वासु निलयो नलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोथा पराजित विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर् दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिर्व्यक्तव्य शतमूर्ति शतानन
एको नैकोस्तव कं किं यद्यत्त पदमनुष्युत लोकबन्धुर्लोकनाथो महाभूति बन्धु महा लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगो छन्दगान्गदिः वीरः विषमो शून्यो घृतशीरश्चलश्चल अमानी मानदो मान्य लोकस्वामी त्रिलोकधृत् सुमेधा मेधजो धन्य सत्य धर्माधराधर तेजो वृषो धृतिधर सर्वशस्त्रवृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाघृज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु चतुर्व्यूहो चतुर्भुवः चतुरात्मा चतुर्बाहु चतुर्वेद विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्धरो दुर्विक्रतम् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिविक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गा दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगो शतुसंग शुभांग लोकसारंग सुतंतु संतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः शुभांगो लोकसारंग सुतंतु संतु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवो सुंदरो सुंदो रत्नलाभो सुलोचन अर्को वाजसन शृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुर्रक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वर महावृद्धो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दस्पर्जन पावनो नीलः अमृतांशुमृतवपुं सर्वज्ञो सर्वतोमुखः सुलभो सुव्रतसिद्ध शत्रुजिशत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्भरो अश्वशानुव्रान्ध निषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरनघोचन्तो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणवृन्दो गृणन् निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वाक्षो प्राङ्वशो वंशवर्धना भारकृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामकृत् आश्रमश्रमणः श्याम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धनो धनुर्वेदो दण्डो दमयितां दमः अपराजित सर्वसः नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यधर्मपरायण प्रियं कृत्प्रीतिवर्धनं विहाय सगितिर्ज्योतिः सुरुचिरहुतभृग्विभुः रविवीरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनम् अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्वर्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनातनः सनातनं कं कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भृक् स्वस्ति दक्षिणः
आरोद्र कुंडली चक्री म्यूर्जित शासनस्तु शब्दादिक शब्दसः शिशिर शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिनां वरः विद्वत्तमो वीतवय विद्वत्तमो वीतवय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तरो नो दुष्कृततिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षणो संतो वीरहारक्षणो संतो जीवन पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्री जितमन्युर्भयापः चतुराश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्म जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो यन्ता पुष्पहास प्रजागर ऊर्ध्व सत्पथाचार प्राणद प्रणव प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयं प्राणभृत् प्राणजीवना तत्त्वं विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवो स्वस्तरुस्तार सविता प्राणपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहना यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभृक् यज्ञसाधना यज्ञकृत् यज्ञभृक् यज्ञी यज्ञी यज्ञभृक् यज्ञसाधना यज्ञाकृत् यज्ञगुह्यं मन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायना देवकी नन्दनः षष्ठाक्षितिश्च पापनाशना शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गन्वा गदाधर रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यं सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुधो नमः इति वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशाङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मना नाम्नां सहस्रदिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् यं शृणुं या नित्यं यः शक्ति परिकीर्तये नाशुभं प्राप्नुयात् किंचित् सौमुत्रेह समानव वेदान्तो गो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनः समृद्धः स्यात् शूद्र सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्म अर्थार्थी प्राप्नुयात् आचार्थ कामना प्राप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिः मानस सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधानमेव च अचलं श्रियं प्राप्नोति यच प्राप्नोत्तमम् न भयं क्वचिदं प्राप्नोत् वीर्यो तेजस विन्दति भवन्तरो द्युतिमान्
बलरूपी गुणान्वित रोगात मुच्यते रोगा भयान्मुच्येत वन्दनात् भयान्मुच्येत भीस्तस्यु भयान्मुच्येत अन्नपन्नादापद दुर्ज्ञान्वितरत्याशु पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समान्वितः श्रयो मर्त्यो वासुदेवो परायण सर्वपाप विशुद्धात्मा यति ब्रह्मा सनातनम् वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैव उपजायते इमं स्तवं धिया श्रद्धा भक्तिं भक्ति समन्वितः युज्यतात्मा सुखः शान्ति श्रीधृति मूर्ति कीर्तिभिः न क्रोधोच न मात्सर्य न लोभो नाशुभां मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे योऽस्य च चन्द्राः नक्षत्राखं दिशो भूरमहो दधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वक्षयक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सच्चराचरम् इन्द्रियाणि महोबुद्धि सत्त्वो तेजो बलधृति वासुदेवो महद्भान्यो क्षेत्रो क्षेत्रज्ञ च सर्वज्ञानापाचार्य प्रथम कल्पते आचार्य प्रभो धर्मस्य प्रभुरच्युत ऋषयो देवो महाभूतानि धातव जङ्गमाजङ्गमच्छेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञान तथा सांख्य विद्या उपकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञान मेतस्सर्व जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथगपृथनाभूतानग्नेकेशः त्रिलोकान्याव्यापभूतात्मा भूकृते विश्वभुग्वयम् इमं स्तवन् भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्ततम् विश्वसेनोश्वरमजं देवो जागत प्रभुवं व्ययम् भजन्ति ते कृष्णपुष्कराख्यं न ते यान्ति पराभयं न वैति न ते यान्ति पराभवं न मयिति अर्जुन उवाच पद्मप्रक्षविशालाक्षो पद्मनाभो सुरोत्तमा भक्तानां स्वनुरक्तानां भवत्याता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तुतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति व्यास उवाच वासना वासुदेवस्य वासित भुवनात्रयम् सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेवो नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुनां सहस्रकं पठ्यत पण्डितै नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यह प्रभो ईश्वर श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्ररूपे
राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने ब्रह्मोवाच नमोस्तवम् आस्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमः इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिरमातरितीरममम्। श्रीभगवानुवाच अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यमेव वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृत्यां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आताविशन्ना शिथिलाश्च भीता घोरेषु व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया भक्ति बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोम्यद्यं सकल परस्मै नारायणाति समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टमात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्तः सर्वं क्षम्यतां देव नारायणो नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यून्यानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार। आजचा जो पाठ आहे तो आपण सर्वांनी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। आजचा टोटल जो काउंट आहे आज 10 जण उपस्थित आहेत। आपल्यापैकी कोणाला आपलं मत मांडायचं आहे का? छान मॅम, मस्त झालं. थँक्यू. तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने होतंय, करून घेताय. धन्यवाद धन्यवाद, खूप मस्त. थँक्यू थँक्यू. रविवारी आहे ना मॅम? हो, रविवारी आहे. मी उद्याच तयारी करते रविवारची आणि रविवारचं कोणी अजून घेत आहे का पाठ बघते, कारण हे सत्र इतकी घाई झाली की मला फार उशीर झाला हे टाकायला. तर पुढचं सत्र कोणाला तरी आपण देऊ. तुम्ही घेणार आपल्यापैकी कोणी तर मला नक्की कळवा पर्सनली मेसेज. हो चालेल मॅडम. थोडं राजेंद्र बोलतो कदम. हॅलो, बोला बोला. हा मॅडम, छान झालं सेशन. थोडी कुठल्याही सेशनच्या अगोदर थोडी कल्पना दिली तर बरं होईल, कारण परत धावपळ होते सगळे. हो 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 हो, कारण जे कॉन्सन्ट्रेशन नाही, तसं नाही, मला असं म्हणायचं तो कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही, मग परत इकडे तिकडे होतं. म्हणजे वेळ जर फिक्स असली ना मग कॉन्सन्ट्रेशन करता येईल. बाकी काही नाही, एवढंच माझं म्हणणं. इथून पुढे काळजी घेऊच, पण संडेला मात्र 7 वाजता असणारच, एकादशीला 7 वाजता असणारच. म्हणजे ओके, थँक्यू. येईलच, पण संडे आणि एकादशी 7 वाजता नक्की करणार आपण. येस येस, थँक्यू मॅम, थँक्यू. सो आपण रविवारी भेटूया आणि रविवारपर्यंत तुम्ही जर सैनिकांसाठी काही जप केलात तर तो आमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवा. आपण आपला जो काउंट आहे त्याच्यामध्ये ऍड करू. ठीक आहे. सो आजच्या सत्राबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. शुभम भवंतु.